Amén y amén. ¿Alguien me puede decir cómo se llama esta serie que estamos trayendo? Can somebody tell me what's the name of the series that we've been bringing? Hablar nunca es un asunto inocente. Speaking is not an innocent act. Hoy vamos a enseñarle a ustedes cómo usar la espada del Espíritu, las armas de la milicia. Today we're going to show you how to use the sword of the Spirit and the arms of the militia. Porque de nada sirve pertenecer al ejército más poderoso, estar bajo el comando del Rey de Reyes, si no sabemos usar las armas que Él nos ha dado. Because there's no point in being part of the most important army and not knowing how to use the weapons that He's given us. Quiero hacer un breve repaso de lo que enseñamos la semana pasada, We're going to go over and review what we learned last porque week. esto es muy importante. Because this is very important. Esta es una serie que está diseñada a bendecirnos tremenda y poderosamente en nuestras vidas. This is a series created to bless us enormously in our lives. Por favor, no lo tomes livianamente. Si tú quieres darle un regalo a Satanás, toma esta serie como otra más. Please don't take this lightly. If you want to give the devil a gift, just take this as another series. Hasta rima para que veas lo inspirado que está el pastor hoy. Vimos la vez pasada que mientras más grande sea la autoridad legal de la persona que hace la declaración, más grande será el impacto que producirá. We learned last week that the greater the authority upon the person who is making that declaration, the greater the impact it's going to create. Hoy te vamos a dar una serie de llaves que abren el poder y la bendición de Dios para que se manifieste en tu vida y en los tuyos. We're giving you keys that open the blessings of God to manifest in your lives and your loved ones. Estábamos estudiando que si confesamos la palabra, si obramos de acuerdo en ella, We were reviewing that if you confess the word and you live it, Jesucristo mismo nos asegura que personalmente cuidará que esa declaración llegue al Padre. Jesus assures us that that declaration will reach the Father. A veces se nos olvida qué es lo que el Señor Jesucristo está haciendo ahora. And sometimes we forget what Jesus Christ is doing now. La Biblia dice que está sentado a la derecha del Padre. The Bible says He's sitting on the right side En of the otras Father. palabras, Él está ejerciendo una función de abogado por nosotros. So, in other words, He is a lawyer for us. Por eso decir en el nombre de Jesucristo no es un cliché evangélico. That's why saying in the name of Jesus is not an evangelical cliche. Eso tiene mucho poder, tiene mucha autoridad. It has a lot of power and authority. Lo que Jesucristo está diciendo que si nosotros confesamos lo que Él confiesa, Él nos consigue una audiencia personal con el Padre. What Jesus is saying is that if we confess what He is confessing, He is giving us as an audience to the Father. Primera de Juan capítulo 5, si lo podemos ver en la pantalla, por favor, del 14 al 15, lo leemos todos porque es importante que todos confesemos la misma palabra. No está ahí, ok, es un repaso, entonces yo se las leo. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 1 John 5, 14 and 15. This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything in accordance to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we will have what we asked of Him. En otras palabras, si yo no le niego delante de los hombres, Él no me niega delante de su Padre. In other words, if I don't deny Him in front of man, He won't deny me in front of His Father. Entonces asombra, familia, pensar que una confesión de incredulidad nos puede cerrar el acceso al trono de Dios. And it's incredible to see that a confession of unbelief will close our access to God. ¿Cómo yo puedo cerrar el acceso a Dios? Confesando algo que Él no declara en su palabra. How can I close that access to God? It's by confessing something that He does not declare in His Word. Por ejemplo, si tú dices, estoy deprimido, mi vida es un fracaso, de esta no voy a salir. For example, if you declare, I am depressed, my life is a mess, I'm not going to get out of this one. Seguro que le va a pasar algo a mi hijo, a mi hija por las amistades que tiene. O alguien dice, nunca me voy a poder consagrar, nunca me voy a casar. Esta es la palabra
que está negando lo que la Biblia dice. And if you're also declaring, my child's not going to get out of this one, they're hanging out with the wrong people, I'm not going to be able to congregate, I can't do this and I can't do that, you're declaring things that are against what God is saying. ¿Entiendes ahora por qué tantas oraciones no han sido contestadas por el Padre? Do we understand now why so many prayers have not been answered by the Father? Quiero que vayamos a la Biblia para que lo veas a la luz de la palabra de Dios. I want to go to the Bible so you can see what the Word of God says. Esto lo vimos la semana pasada, Romanos 3 al 4 dice, pues que si alguno de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Romans 3:3. What if some are unfaithful? Will their unfaithfulness nullify God's faithfulness? Dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Not at all. Let God be true and every human being be a liar. Como está escrito para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. As it is written, so that you may be proved right when you speak and prevail when you judge. Lo que esto está diciendo es que por la falta de confesar la palabra de Dios en cierto problema determinado, nosotros salimos perdiendo, aunque Dios sigue siendo fiel y veraz. What this is saying is that due to what we confess in certain circumstances, we will achieve what we are saying. Para un cristiano ungido, las palabras no se las lleva el viento, están cargadas de poder y de autoridad. Es importante que entiendas esto. For an anointed Christian, the words don't just go with the wind. The words you say are filled with power and authority. ¿Y por qué esto es importante? Porque tenemos un adversario, es poderoso, es invisible y su trabajo es que el mundo no conozca a Cristo. Y si lo llega a conocer, su trabajo es que ese cristiano no manifieste el carácter y el poder de Cristo en la tierra. And why do we say this? Because we have a powerful adversary who is invisible, and his job is so that people do not know who Christ is. And if those people know who Christ is, their job, the adversary's job, is to let them not manifest what Christ is. ¿Estamos acá? Are we here? Así que prepárate, te tengo noticias. I have news. Nuestro adversario Our adversary no se cansa, is not tired. es muy paciente, He's very patient. no se da por vencido. And he's not giving Y up. estaremos en esta lucha And we will be hasta fighting que this Cristo venga. until Christ comes. ¿Entiendes? Do we understand? Y tienes que entender que no lo puedes vencer solo, And you have to understand that you cannot do this alone. por muy intercesora que te creas. No matter how much of an intercessor you Necesitas are, hacerlo como parte del ejército de Dios, you need to do this as a part of the army of como God, parte de la iglesia de Jesucristo. as part of the church of Jesus Christ. Amén. Amen? Lo que es para un soldado su rifle es para un cristiano la palabra. What is a rifle to a soldier is the word of God to a Christian. Lo que el apóstol Pablo le llama la espada del Espíritu. What Apostle Paul is calling the sword of the Spirit. Esto es importante, This is important. porque la Biblia también dice que somos embajadores del reino de Dios. Because the Bible says we are also ambassadors of the kingdom of heaven. Pon atención, Pay attention. un embajador no es cualquier cosa. An ambassador is not just another person. Digamos, aquí en los Estados Unidos, Let's say here in un the United embajador States. americano a cualquier país del mundo. An ambassador of the United States in any part of the world. Primero, ese embajador tiene que ser aprobado por la Cámara Baja, o sea, los 432 congresistas que hay en todos los Estados Unidos. First of all, before they can become an ambassador, they need to be vetted by the 435 congressmen and women that we have here in the United Después States. pasa al Senado, And then they go to the Senate, donde cada estado tiene 2 senadores. where each state has Y en 2 el senators. Senado se vuelve a aprobar a este individuo. And the senators also approve this person. Y si pasa estas 2 barreras, el presidente de los Estados Unidos le pone el último sello para que sea el embajador. And after they're vetted by those 2 entities, then they go to the president, and the president gives the final approval if they are an ambassador. Ningún gobierno envía al más bruto de sus ciudadanos a lo que los represente. No governor is going to send, no government is going to send somebody, just anybody, to represent them. ¿Por qué tanta aprobación para enviar un embajador? Why is there so much approval to go through and be an ambassador? Por la autoridad que representa. Because the authority they are representing. O sea,
Cuando un embajador habla, when an ambassador speaks, está hablando por el país que representa. they are speaking on behalf of the country they are representing. No solamente está hablando de él mismo. It is not themselves who is just speaking. Bueno, ¿sabes quién te escogió para que seas un embajador del reino de Dios? So do you know who chose you to be an ambassador of heaven? Cristo. Christ. Y a través de esta serie te quiere dar mayor autoridad And through this series, he wants to give you greater authority para que lo representemos dignamente en esta tierra. so that we represent him well in this earth. ¿Me entiendes? Do you understand? Quiere que tú tengas influencia en este mundo físico. He wants you to have influence in this physical world. Por eso que ninguna palabra de Dios es vacía de poder. That's why no word of God is empty and powerless. Como dije antes, lo que un embajador publica está hablando al país que representa. That's why what I said earlier, what an ambassador says, they are representing a country. Isaías 55, por favor, 11, si lo pueden poner en la pantalla. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Isaiah 55:11. So is my word that goes out from my mouth. It will not be returned empty to me, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. O sea, aquí está hablando Dios a través del profeta Isaías. So God is speaking through the prophet Isaiah here. O sea, Dios siempre necesita una persona So God always needs a por person la cual enviar su palabra. to whom he sends his word through. Dios necesita instrumentos de fe para establecer su reino aquí en la tierra. God needs instruments of faith to establish his kingdom here on earth. Por eso te dije que toda palabra de un embajador está saturada de poder. That's why I said every word that comes from an ambassador is saturated in power. Poder significa la habilidad de llevar a cabo algo. Power is the ability of being able to take and do something. ¿Y cuál es el poder? ¿Cuál es la habilidad que Dios nos da para llevar a cabo eso? What is the ability and the power that God gives us to do that? Su palabra. His word. Su palabra. His word. Tú tienes que entender lo importante y lo poderoso que es su palabra. You need to understand the power behind his word. Porque no hay nada aquí en este lugar y en lugar invisible más que tenga más poder que la palabra del Creador. Because there's nothing in this world and in this invisible world that has more power than the word of God. Y este poder ha sido depositado sobre su iglesia cuando tú y yo confesamos esa palabra. Esa palabra se convierte en un vehículo donde bajan y viajan las bendiciones de Dios. So this word was given to the church, and when the church declares it, it becomes a vehicle to which the blessings of God are transported. Vimos la vez pasada en Efesios 3:1 que toda bendición nos ha sido dado, pero está en lugares celestiales. Entonces tú necesitas un camino, un depósito por donde esas bendiciones bajan a la realidad a la cual tú declaras la palabra de Dios. And we saw in the book of Ephesians that we were given everything in celestial places, but we need to have that transportation to be able to bring it down and go get that. Salmo 107:20. Psalms 107:20. Envió su palabra para sanarlos y así los rescató del sepulcro. He sent his word out and he healed them and he rescued them from the grave. Tú tienes que entender You need to que understand el poder, that the power que la habilidad and the que ability Dios te da, that God gave you, aún para cambiar ambientes, even to change atmospheres, está en su palabra. is in his word. Escúchame. Listen to me. Venga tu reino. Let your kingdom come. Hágase tu voluntad. Let your will be done. Tú puedes llegar a un ambiente lleno de pesimismo, You can go into a very pessimistic atmosphere, lleno de pesar, lleno de tristeza. a sad atmosphere, Y tienes dos opciones. and you have two options. Tú puedes llegar a un lugar You can get there, casi oscuro, en penumbras, that is dark, y tienes dos opciones. and you have two options. O calibras tu visión y te acostumbras a estar en la oscuridad, Or you accustom yourself to be in that darkness, o brillas a través de la luz de Jesús. or you shine through the light of Jesus. Cambias ese You ambiente. change that atmosphere. ¿Cómo? Declarando la palabra How? de Dios. Declaring the word of God. No declarando lo que ves. Not declaring what you see. No declarando lo que otra gente And siente. not declaring what other people are feeling.
Tú te puedes acercar a una persona depresiva, You can get close to somebody and le they're predicas depressed, a Cristo, and you're preaching about que es Christ. la vida, What life que es is. vida en That abundancia, he is que abundant es life. río de agua That viva. he is the river Y esa of life. persona termina And that person ends. llena de gozo, They end up filled porque with tú joy. declaraste su Because palabra you declared his sobre word esa persona. over that person. Amén. Amen. La trasladaste de un ambiente de pesar a un ambiente de gloria. You took them from an environment of depression to an environment of glory. Amén. Amen. De hecho, al principio la tierra estaba desolada y vacía. So in the beginning, the word says that the earth was dark and void. Dios cambió todo confesando su palabra. And God changed everything confessing his La word. oscuridad se volvió en luz, el Darkness desorden became light. en orden. And what was disorderly became order. ¿Y a quién se le da esa oportunidad y ese poder hoy día? And who has been given that opportunity A today? nosotros, To us, su iglesia. his church. Somos transformadores de ambientes We are a transformers of través de la environments confesión de fe. through what we declare through faith. All right? Amen. No sé si yo tengo líderes aquí en medio, me imagino que sí. I don't know if I have leaders amongst you all. I hope so. Un líder quiere dejar un legado en esta generación. A leader wants to leave a legacy in this generation. No solamente que nos sigan, sino dejar un legado cuando yo no esté. Not just have followers, but people who will remain when they're not there. Y esto viene a ser patente cuando ya estamos llegando a los 60, a los 70. And this becomes very visible when you reach 60 and 70 years old. Como dijo aquel cantautor argentino Piero, la edad se le vino encima. Like a singer-songwriter said at one point, their age came over them. Queremos dejar un legado. We want to leave a legacy. Queremos que nuestra vida en esta tierra no haya sido simplemente pasajera. We want our life on this earth not to just be as passerbys. Cuando te das cuenta que son menos los granitos de arena que quedan, ¿verdad? Arriba que abajo, tú quieres emplear tu tiempo y dejar un legado en esta tierra. When you notice that the sand grains in the hourglass is less on the top than the bottom, you want to implement your life differently here on this earth. Y lo que nos hace diferente a millones de buenos, lindos evangélicos cristianos es nuestra fe. And what makes us different from a lot of people is our faith. Y esto caracterizó a una joven hebrea llamada María, And that characterized a Hebrew young woman called Maria. que a través de siglos y millones de mujeres, Dios la escogió para que sea el canal donde viniera el Señor Jesucristo a la tierra como ser humano. He chose Mary, not Maria, Mary, to be the vessel to bring Jesus into this earth. Ella no entendió, She didn't understand, pero ella creyó but she believed. y dijo, sea tu voluntad sobre mi vida como tú has dicho. Over my life. O sea, te voy a decir una cosa. So let me tell you something. La fe tiene un elemento donde tú tienes que creer en el Espíritu, Faith has an element where you have to believe in the donde Spirit, la ciencia, where science, donde el intelectualismo where your intellect no llega, cannot reach, porque es en el Espíritu. because it's in the Spirit. No quiere decir que Dios no llame a intelectuales. This does not mean that God does not call intellectual people. Llamó a Saulo de Tarso, a Pablo, He called Saul of Tarsus, which is Paul, pero lo tuvo que quebrantar but he needed to break him down y hacerlo de nuevo and create him new y hacer de él un hombre de fe and make him a man of faith y darle los planos de la iglesia. Él es el perito arquitecto de la iglesia. and give him the plans of the church because he is the architect of the Y church. como vamos a ver este sábado en Cava, And we will see this Saturday in Ingova. le dio a conocer los misterios del reino de Dios. He gave him to know the mysteries of the kingdom of God. Amén. Amen? Entonces, ¿cómo dejamos un legado aquí en la tierra? So how do we leave a legacy here on earth? Permitiendo que la palabra de Dios te embarace y después pueda dar a luz su voluntad. We let the seed of God, the word of God be a seed, and it plants inside of us and then it gives fruit. Tal como lo hizo con esta mujer, realmente para todos era una campesina, era una mujer normal, pero porque le creyó al Señor, ahora ella es una mujer extraordinaria que algunas religiones la terminan venerando. Just as he did with Mary, she was just another person, but she believed, and even some religions worship her.
Solo por la fe. And it's only Solo through faith. por la fe la palabra fue implantada en su vientre. Only through faith the word was impregnated in her. Hello. El que tiene oídos que oigan. Those who have ears can hear. Tienes que entender que la palabra de Dios es como una semilla, You need to understand that the word of God is like a seed la cual viene y te engendra. that comes and it's planted inside of you. Déjate engendrar. Let yourself be planted. Por eso que pedimos mucha atención. That's why we ask for your attention. Por eso que pedimos dedicación, concentración absoluta a la palabra de Dios, porque esta tiene el poder para sembrar algo en tu vientre espiritual. That's why we ask for complete and absolute concentration on the word of God, because it has power to be planted in your spirit. Definitivamente Definitely. tenemos que congregarnos. We need to Y congregate. tenemos que destruir esa fortaleza que el COVID, ¿qué? ¿19? ¿21? COVID-19. Ok. Bueno, ese COVID, ¿no? Ese virus. And we need to break the mental stronghold that happened when COVID-19 happened. Ese COVID dejó que la gente ya no se congregue. It made people not Es una congregate. mentira del diablo. And that's a lie from the enemy. A mí me cuesta mucho creer que a través de una prédica que escuche por la televisión vas a quedar embarazado. And it takes me a lot to believe that through a preaching you saw online, you will end up pregnant. No negamos la ventaja And I'm not negating that, de grabarlo, de volver a escucharlo. of recording and listening back to it. Pero lo original de Dios es que estemos los... Mirad cuán hermoso es estar los hermanos juntos en armonía. Ahí envía su buena tesoro, la palabra de Dios. The word of God is shared there. Amén. Amen. Entonces nos dejamos engendrar cuando tenemos intimidad en el Espíritu. So the seed is planted when we have intimacy in the spirit. Ahí nacen visiones, revelaciones. Visions and revelations are birthed Ahí there. Dios te da llaves God gives you the keys para destrabar cosas que están trabadas. to open up locks that were closed. Por eso dice el libro de Santiago, está alguien afligido, haga oración. That's why the book of James says if somebody is tortured, go and pray for them. Porque si tú estás preocupado es porque algo no se está destrabando. Because if you are worried, it's because something is being blocked. No hay rompimiento en algo. There's no breakthrough in an Y area. Dios te dice, busca mi mente, And God says, look for my mind. busca mi sabiduría. Seek my Yo wisdom. soy la llave. I am the Yo key. soy el camino. I am the way. Hay una respuesta en There is mí. one response in me. Sí. Yes. No vayas a orar religiosamente. Don't pray religiously. Esta prédica te va a bendecir. This preaching will bless you. La prédica le va a encantar a las intercesoras And y the intercesores. intercessors will love these prayers. Primera de Pedro 1:23, por favor. 1 Peter 1:23. Lo leo de la NBI, dice, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. 1 Peter 1:23. For you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring word of God. Tienes que entender una cosa, You need to understand one thing. que tú y yo That you and I, tenemos dos naturalezas. we have two natures. Si no activamos la palabra de Dios en nosotros, If we don't activate the word of God inside no of us, activamos la naturaleza divina en we nosotros. don't activate the divine nature inside of us. Si hablamos lo que el mundo habla, If we speak the way the si words hablamos lo the que world las speaks, emociones nos digan que hablemos, if we speak what our emotions tell us to say, vamos a activar la naturaleza carnal, animal y diabólica. we activate the carnal and diabolical nature. Pero no importa lo que miremos, lo But que it doesn't- sintamos, It doesn't matter what we see or what si we hablamos feel. la palabra de Dios, If we speak the word of God, vamos a activar la naturaleza divina que tenemos adentro. we activate the divine nature that's inside of us. Amen, amen, This is good stuff. Esto es cosa buena. amen. Juan 1, 12 y 13 dice, mas cuanto a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Esto no nace de sangre ni por deseos naturales, sino por voluntad humana, sino que nacen de Dios. John 1, 12 and 13. Yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave them the right to become children of God, children born not of natural descent, nor human decision or a husband's will, but born of God. O sea que antes de que tú vinieras a esta tierra ya estabas preprogramado para ser hijo, para ser hija de Dios. So before you came to this earth, you were pre-programmed to be a child of God. Nacidas de voluntad de Dios, nacidas del Espíritu. We were born from the will of God. We were born from the Spirit. Bueno, alguien un día te predicó
Well, yes, somebody one day preached to you, y la palabra, and the word que es espíritu y es vida, that is a spirit and truth activó la programación divina que ya venía en ti antes de la fundación del mundo. activated the spiritual program that was inside of you from the beginning of the earth. Por eso Pablo dice, That's why Paul says, tenemos que ir a predicar el evangelio. we need to go preach the gospel. Él pasó muchas tribulaciones, He went through a lot of days, persecuciones, persecution. pero decía, ay de mí si no predico el evangelio. But he said, oh, of me if I don't preach the gospel. Hello. Hay personas allá afuera que están marcadas, There's people out there that have been marked. pero si tú y yo no los activamos But if con la you and I predicación del don't evangelio, activate them through the preaching of the gospel, la programación que traen no se va a activar. the program that's inside of them is not activated. Hello. Casi todos los aparatos que tenemos en nuestra casa son eléctricos Almost all of the things that we have at home y, have a battery. y si se va la luz ya no funcionan. And if the electricity goes out, they don't work. Si tú no predicas, So if you don't preach, todos esos artefactos que están allá afuera no van a alumbrar, no van a trabajar. the people out there will not work, they will not shine. Amén. Amen? Dios nos ha constituido domicilios para que su palabra habite. God has constituted us as a domicile so that His word will inhabit us. ¿Cómo así? What does that mean? Domicilio es donde tú vives. A domicile is your household. ¿Cuál es la dirección de tu casa? What is your address? Bueno, esa dirección de tu casa, Well, that address, of la yours, dirección that address donde la palabra de Dios habita, is where the word of God is inhabiting. es tu espíritu. That is your spirit. O sea que Dios no mandó la palabra al mundo por enviarla. So God didn't just send the word to send it to the world. La mandó FedEx a tu casa. He sent it directly to Aquí, your house. tu espíritu. In here, in your spirit. Hello. Si yo quiero ir a visitar a Pedrito Peláez, If I want to go out and I want to invite Pedro Peláez out, entonces yo tengo que dirigirme a qué dirección? I have to tell him to what I have to go to what address? La dirección que es su casa. To his house. Yo no puedo llegar a casa de Juan I can't go to John's house si no me da la dirección. if I don't have their address. Dios nos ha constituido domicilios para que su palabra habite. God has created us a household so that His word is inhabited. Amén. Colosenses 1:16. Colossians 1:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos. For in Him all things are created, for in Him all things were created in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through Him and for Him. Ese no es, pero también está buena la palabra. ¿Ok? Colosenses 1 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándoos. The word of God is through Christ, and it is in abundance in us, in teaching us and exhorting us. The word of God dwells in us. La palabra de Dios habita en nosotros. Y es la que nos enseña. And that's the one that Nos teaches exhorta. us and it exhorts us. Cuando tú y yo abrimos la palabra de Dios When you and I open up the word of God y la liberamos a través de nuestra boca, and we set it free through our mouth, es el verbo que es liberado. that's the verb that was set free. Por eso Romanos capítulo 10 versículo 8 dice, ¿qué afirmas entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. But what does Romans 10:8 say? But what does it say? The word is near you. It is in your mouth and in your heart. That is the message concerning faith that we proclaim. Tenemos que liberar esa palabra de fe entre nosotros. We need to set that word of faith free amongst Por us. eso es importante That's why it's important. las casas de esperanza, The houses of los hope, discipulados, the discipleships. porque palabras de fe promueven la fe de otras personas. Because the word of faith will promote the faith amongst other people. ¿Has llegado a una sesión de oración arrastrado, Have you ever got into a prayer group sin ganas, and you don't want to be there? por fe, You're just there through y de faith. repente la oración de la otra persona But then somebody's prayer there, como que empieza a darte cuerda it starts to stir something up inside of y de you. repente tú te levantas And then you get up y empiezas a orar y and you start declarar praying and you start declaring y levanta a la otra persona que and vino cansada. you lift up the other person who was tired. A mí me pasa That has happened to us. siendo el pastor. That has happened to him being the pastor. Por eso es muy importante orar That's why it's very important to como pray cuerpo. as a body. Salmo 119, 130 dice, la exposición de tus palabras nos da luz
y da entendimiento al sencillo. That's why Psalms 119:130 says, "The unfolding of your words give light, and it gives understanding because it is simple." Quiero que de hoy en adelante no te veas como un evangélico normal, común y corriente. From here on out, I don't want you to just look at yourself like a common evangelical. Quiero que te veas como alguien que cambia ambientes. I want you to see yourself as somebody who can change atmospheres. Que si tú llegas a cierta situación es para que lo cambies, no para que seas simple testigo. That if you are exposed to a certain situation, you can change it, not just be a witness to it. Se recuerdan en Hechos capítulo 14 había cierto hombre de la ciudad de Listra que estaba sentado. Este hombre estaba imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Dice la Biblia que este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. And in Acts 14:8-10, in Lystra, there was a man who was lame. He had been that way from birth and never walked. He listened to Paul as he was speaking. Paul looked directly at him, saw that he had faith to be healed, and called out, "Stand up to your feet." At what the man jumped and began to walk. ¿Saben que cuando yo oro por los enfermos sé quién tiene fe para ser sanado y quién pasa simplemente como un acto religioso? Do you know what? When I pray for people who are sick, I know who has faith and I know who has just come up for a religious act. Porque la fe Because faith afecta a lo espiritual. affects the Cambia spirit. de lo natural a lo espiritual. It changes from the natural to the La spiritual. Biblia dice que Pablo vio que este hombre tenía fe para ser sanado. The Bible says that Paul saw this man had faith to be healed. La fe tiene voz y habla en el mundo espiritual. And the faith has a voice and it speaks in the spiritual world. ¿Quieren que te dé un bonus? Do you want me to give you an add-on, a bonus? El diablo es un ser espiritual. The devil is a spiritual being, La fe es algo espiritual. and the faith is a spiritual thing. El diablo sabe quién anda bien armado en esta tierra y quién anda sin armas. The devil knows who is armed on this earth and who is not armed. Él sabe si tienes fe. He knows Él if you, puede have, if verlo. you have faith. He can see it. Tú puedes engañarlo. You can try to Y deceive him. te da el ataque pentecostal y And you hablar have the en lenguas y Pentecostal te attack, sacudes and you start y speaking el in tongues, and helicóptero you're y todo. shaking. Pero él te está viendo en el mundo espiritual. But he's seeing you in the spiritual world. Él te ve los músculos espirituales. He sees you, your spiritual muscles. Allá afuera en la calle, Outside in the world, un ladrón. a thief. ¿A quién prefiere quitarle la cartera? ¿A una viejita débil o a un hombre fortachón grande? Who would a thief rather steal something from? Their wallet? An older lady or a strong man? Una viejita que no va a poner resistencia. An older lady who's not going to give pushback. El que tiene oídos, que oigan. Those who have ears can hear. Jesús llegó a una región y un hombre que estaba ahí endemoniado, que tenía más de 2,000 demonios, se fue a los pies de Jesús. Simplemente no le puso oposición. Imagínate. Jesus went to Gadara, una And a región man- llamada Gadara. and a man who was possessed by 2,000 demons didn't even give resistance. He just bowed to him. Le dijo, somos legiones, o And he sea, said, "We are legion. aquí no gano nada con estar peleando contigo. Puedo ver que eres el Hijo de Dios I'm not going to encarnado. win anything here because I can Se see rindió. that you're the child of God." He gave up. Oye, qué tremendo que tú llegues y las montañas se postren y digan, no, me rindo. It's incredible for you to Este arrive hombre, somewhere no sé si and the es mountains Pedro o es bow down. Cristo. No sé si es María o I es don't know Cristo who it is. caminando acá. I don't know if it's you or Christ walking in this place. El enemigo sabe si estamos armados. The enemy knows if you are armed. Él sabe si haces ejercicio espiritual. He knows if you have spiritual workouts. Por eso que Dios a veces permite que pasemos sobre crisis para obligarte a hacer ejercicio espiritual. That's why sometimes God permits us to go through a crisis so you can work out spiritually. Para que aprendas a usar las armas del Espíritu y veas lo efectivas y poderosas que son tú mismo, no por el pastor, no por la pastora, no por el entrenador, sino tú mismo. So that you yourself can use your spiritual weapons and you can see how powerful they are. Not for you pastors, not for anybody else, but you yourself.
Es el trabajo de nosotros enseñar, That is our work, to teach, equipar, to equip, activar, to activate, modelar to model, a nuestros hijos, to our a children, nuestras hijas to our, en all la of our palabra de children, Dios in the Word of y God. después And empujarlos let's push para que venzan so that they y can tengan conquer, sus propias and they victorias can have their y own puedan victories. decir, And they esto can say, trabaja, this works, esto trabaja. this works. Pero si estamos peleando toda But la if vida we por are nuestros fighting hijos, all the time in por front of tu our children, marido, or with your husband, no nos dejan que sean guerreros en el you Señor. don't let them be warriors in Christ. Varón de dolores, experimentado en quebrantos. Man of sorrows, experimented in breakdowns. Ese es el nombre de Jesús. That's the name of Jesus. Hello. ¿Qué hace un buen guerrero? What does a good warrior do? Las luchas poderosas, las They go batallas through the feroces. battles, the strong Cuando battles, gana when they win delante de una imposibilidad. in front of something that was impossible. Hello. Entonces lo espiritual So the siempre va a spiritual afectar lo natural will always affect the natural, dependiendo de lo que declaremos. depending on what we declare. Somos instrumentos poderosos en la mano de Dios. We are powerful instruments in the hand of God. Cuando tú y yo nos ponemos de acuerdo con When you su and palabra. I are in agreement to His word. Primera de Juan 5:4, porque First John. todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo. First Nuestra John. fe. 1 John 5:4, for everyone born of God overcomes the world. And this is our victory that has overcome the world, even our faith. Hombres y mujeres que vencen al sistema del mundo. Men and women who conquer the system of the world. Hijos de Dios que le dan palo a Satanás. Children of God who beat up Son Satan. aquellos que le creen a Are those Dios. who believe in God. Tienen lengua de fuego. They have a tongue of Inflamada por el Espíritu And they Santo. are flowing Se with the Holy Spirit. atreven a hablarle a la montaña en They el nombre will de speak to Jesús the mountain y in no the name of permiten Jesus. que el enemigo los bofetee. And they don't let the enemy beat them up. Por la palabra de Dios Because of the word of se God. hacen invencibles. They are invincible. Yo no dije intocables. I didn't say that he cannot touch Vamos a you. tener crisis. We will have crisis. A veces nos van a noquear. And we will be Pero mad. nos vamos a levantar But we will get una up y otra vez one time a after través de la another fe en el through poder de Dios. faith in the power of God. La fe en el poder de The Dios faith in the power of God te dará la victoria will give you una victory y one otra time vez. and another. Amén. Amen. Con este entendimiento, desde ahora en adelante, nunca oremos el problema, sino la respuesta. With this understanding, now we won't pray about the problem, but we will pray about the solution. Dijo a John Mason, la oración es pedir que llueva, la fe es salir con el paraguas. John Mason said, prayer is to pray for that it'll rain, but faith is to walk out with an umbrella. Te doy un ejemplo. I'll give you an example. El 5 de octubre vamos a ir a Guatemala a celebrar el Día del Niño. On October 5th, we're going to go to Guatemala to celebrate the Day of the Children. Los médicos cubanos ya nos habían confirmado que nos iban a ayudar en lo que es la cruzada médica. The medical team said that they already confirmed and would help out with the medical crusade. Pero cuando se enteraron que va conmigo Pedrito y que va Armandito, que son cubanos de la revolución, dijeron cancelado. But when they found out that certain people were coming with me, they canceled. Y que Brazos de Amor la central está en Miami, ¿no? And the central of Arms of Love is here in Miami. No tengo ni un médico, I don't have one, pero por doctor, fe, but through faith, yo sé I know que van a haber médicos that there will be viendo a doctors, los niños and it's que for the nosotros children vamos a reunir. that we are getting together. Y por fe creo, And through faith, I vamos a believe conseguir medicina that we will get medicine. desparasitante. No tengo nada, lo único que I tengo don't es have fe anything, que va I a just have faith pasar. that it will work. En serio. I'm honest. La gente de la cruzada, la gente People dice, who go to the "Wow, crusade." si supieran cómo comenzó todo. And if they would only know how this began. Lo único que necesitas en esta tierra es The fe. only thing you need on this earth is faith. Creer en Dios. To believe in God. Amén. Amen. Miremos este versículo para que aprendamos a orar la respuesta, no el problema. Let's look at this verse so we can learn how to pray over the answer. Marcos not the 11, problem. 22 al 24. Este es Jesús. This is Jesus. Si tú lo lees en tu Biblia, está en letras rojas. And if you read it in your Bible, it's in red letters. Todo lo que está en letras rojas en el Nuevo Testamento es las palabras de Jesús. Everything in the New Testament that is red, it's the word of Están Jesus. escritas con su sangre. It is written with his blood. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Have faith in God, Jesus Les answered. aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo,
sin abrigar la menor duda de lo que dice, sucederá, lo obtendrá. Truly, I tell you that if anyone says to this mountain, go, throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen, it will be done. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. ¿Sabes en griego qué significa esa palabra todo? You know what in Greek, the word everything, it means? Significa todo. It means everything. Significa todo. It means everything. Todo lo bueno y todo lo malo. All the good and all the bad. Vamos a ser más explícitos. Let's be more explicit. Si oramos el problema, If we pray about the problem, recibiremos problemas. we will continue receiving problems. Si oramos la respuesta, But if we pray about the solution, recibiremos la respuesta. we receive the solution. Amén. Todos conocemos gente religiosa que para ayunando y orando y nunca salen del hueco. We all know religious people that are always in prayer and fasting, but they're always in some sort of situation. Nunca, por alguna razón, le terminan teniendo recursos. They, for some reason, never have the resources. Siempre en conflictos. There's always conflict. Hay una razón. There's a reason. Sus oraciones Their prayers se han convertido have turned en into fiesta de lágrimas, pity party. a pity party. Empiezan a orar su desgracia. They start praying about their Y para disgrace, eso no es la oración. and that's not what prayer is for. Nuestra oración es el derecho legal Our prayer is our legal right para establecer la victoria de Dios to establish the victory of y llevar God soluciones divinas and take divine a los solutions lugares de necesidad. to the places that are in need. Repito, I will la repeat. oración es nuestro derecho legal Prayer is our legal para right establecer la victoria de to Dios establish the victory y of llevar God soluciones divinas and take divine a lugares de solutions oscuridad. to the places of darkness. Así que no le digas a Dios cuán grandes son tus montes. So don't tell God how big the mountain is. Por el contrario, dile al monte cuán grande es tu Dios. On the contrary, tell the mountain how big your God is. Amén. Amen. O sea que la victoria está en el énfasis correcto de la oración. So the victory is in the correct emphasis of your prayer. Cuando alguien me llama a pedir oración, When somebody calls me to ask for prayer, yo trato de pedir específicos. I try to get them to be specific. Porque dice la palabra en el libro de Santiago, Because in the book of James it says, la oración the prayer, eficaz the edifying prayer del justo tiene mucho poder. of the righteous has power. Yo necesito que me des And I need you to tell me más información. more information. Porque a veces puedo estar orando en contra de la voluntad de Dios. Tal vez la persona lo que está haciendo es una injusticia. Because I may be praying against the will of God because what you were asking for may not be just. Y la gente te está usando entonces. And people could be using you. Y vas a desperdiciar tu tiempo. And you're going to waste your time. Amén. Amen. Entonces debemos orar continuamente y con tenacidad. La respuesta, no el problema. So we need to pray continuously and with tenacity about the solution, not the problem. Y tenemos que entender esto And we need to understand porque this. esto ha llegado en lugares religiosos Because this has reached religious places donde se ciegan, where people become blinded donde niegan el problema. and they deny the issue. Jesús no dice, no niegues que el monte esté ahí. He does not say to deny No the niegues mountain que is los there. problemas están Hey, ahí. don't deny that the problem is there. Lo que hacemos en oración es negar el derecho legal de ese monte para obstruir el camino de Dios y la bendición de Dios hacia What we do nosotros. in prayer is we deny the legal right of that mountain. Mira lo que dice 2 Corintios 4:18. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. And in 2 Corinthians 4:18, so we fix our eyes not to what is seen, but what is unseen, since what we see is temporary, but what is unseen is eternal. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿cómo estás? So if I ask you, how are Y you? tú tienes un dolor fuerte, And you have a really strong te pain, sientes débil. and you feel weak, No digas, pastor, gloria a Dios, estoy de vagadillas, aleluya, en victoria, gloria a Dios. No digas eso. don't say, Pastor, glory to God, I'm great, I'm doing great. Porque eso no es sabio. Because that's not wise. Hay una realidad allí. There's a reality there. No hace falta que encubras el dolor.
You don't need to hide your weakness. Lo único que Dios te dice es, Puede- habla la palabra de You Dios. just, what God tells you is to speak the word of God. No hables lo que te sientes. Don't speak what Tampoco you feel, niegues lo que está pasando. but also don't deny what's going on. Mira esto. Look at this. Joel 3:10 dice, forjad espadas de nuestras rejas de arado y lanzas de vuestras podaderas. Joel 3:10, beat your plowshares into swords and your pruning hooks into spears. Let the weakling say, I am strong. Diga el débil, fuerte soy. Let those weak say, I am strong. Entonces, ¿qué es un arado? So, Es un instrumento para darte de comer. what is that? It's an instrument to give you to eat. Entonces Dios está diciendo, So God is saying, yo soy el mismo I am the same que te cuido, that takes care of you, que te protejo that protects you. y no voy a permitir And I que won't nada te permit pase. that anything Así happens como to te you. alimento, Just as I así feed te voy you, a cubrir. I will Pero cover tienes you. que confesar But you need to la palabra de confess Dios. the word of God. Diga el débil, Tell the fuerte weak, soy. I am strong. ¿Viste? Esta es la rareza, esta es la paradoja de la fe. This is the paradox of faith. Decir que yo soy fuerte aun cuando soy débil. To say I am strong even though I feel weak. Esta es la confesión de fe. This is the confession of faith. Yo soy fuerte I am a strong, pesar de yo mismo. even if I'm not. Sin poner en cuenta las opiniones de otras personas, yo soy fuerte. Without taking account other people's opinions, I am strong. Aunque en el pasado he caído y me he debilitado y he sucumbido en mi debilidad, yo soy fuerte. Even if in the past I have fallen and I have succumbed to my debility, I am strong. No solamente cuando me siento fuerte digo que soy fuerte. Not only when I feel strong am I strong. No importa cómo me sienta hoy o mañana, la Biblia dice que soy fuerte. Doesn't matter how you feel today or tomorrow, the Bible says you are strong. El reino de Dios dice yo soy fuerte y lo confieso y lo creo. The kingdom of God says that I am strong, I confess it and I believe it. ¿Cuál es el secreto? What is the secret? Que lo que confieso eso obtengo. That what I confess is what I obtain. Hello. ¿Y por qué puedo estar seguro de eso? And why can I be sure of that? Porque la Biblia dice, Because the Bible el says Señor es mi fortaleza. the Lord is my strength. Nunca diga soy débil. Never say I am weak. Eso es desobedecer a la palabra de Dios. That is disobeying the word of God. Segunda de Corintios 12 del 9 al 10. 2 Corinthians 12, 9 through 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que cuando repose sobre mí el poder de Cristo. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore I will boast all more gladly about my weakness, so that Christ's power may rest on me. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. For that is why, for Christ's sakes, I delight in weakness, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. O sea que el apóstol Pablo nunca negó lo que le estaba pasando y lo que le estaba sucediendo. So Apostle Paul never negates what was happening around him. Pero él decía, But he did say, yo pongo mi confianza en el Señor. I put my trust in the No, Lord, no importando lo que esté pasando. not mattering what is happening to him. Te voy a dar un bonus. I will give you a bonus. Dios no necesita God does not need hombres y mujeres men or women, fuertes, poderosos powerful, y sabios and en wise su propia in fuerza. their own strength. Dios necesita hijos e hijas God needs con children espíritus that quebrantados, have broken spirits, rendidos, que that digan, surrendered, heme aquí. that say, Y I lo va a am here. hacer con su fuerza, And they will do it con with su his poder, strength, his con su power, fortaleza, his strength, con su sabiduría, and his wisdom, con sus recursos, with his para que la gloria so sea that de the glory Él, will be no his, mía, not mine. tuya. And it's not yours. Estamos entendiendo. Are we understanding? Es que Dios me habló a mí, no a ustedes. Bien dice que
Es una espada de doble filo, ¿no? Que corta por dos lados. The word is a double-edged sword that cuts in both Me places. acaba de cortar. And Yo it just predicando a confronted me. ustedes. And I'm ¿ok? preaching to you. Vamos a llevar a cabo todo lo que Dios ha dicho que Nueva Esperanza va a llevar a cabo. We will do everything that God has said New Hope will do Con esta palabra. que with se this nos da. word. Amén. Amen? ¿Por qué a Abraham se le llama el padre de la fe? Why is Abraham called the father of faith? Romanos 4, Romans 4, 18 al 19. 18 through 19. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser el padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo casi de 100 años, o a la esterilidad de la matriz de Sara. Against all hope, Abraham in hope believed and so became the father of many nations. Just as it had been with him said, so shall your offspring be. Without weakening in his faith, he faced the fact that his body was good as dead, since he was about 100 years old, and that Sarah's womb was also dead. Quiero que le digas a la persona que vino contigo y lo veas a los ojos. I want you to turn to the person next to you who came with you and look them in the eyes Dile, la duda and tell them doubt es el ladrón is the thief de los más grandes rompimientos of the greatest en tu vida. breakthroughs in your life. No dudes. Do not doubt. This is a good word. Esta es una buena palabra. Yeah. Yes. Santiago 1, 5 al 7. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. James 1, 5 through 7. If any of you lack wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave in the sea, blown and tossed by the wind, and that the person should not expect to receive anything from the Lord. Duda de la gente. People will doubt. Duda de tu abogado, duda de tu médico, duda del Doubt of your doctor, your lawyer. político, Doubt of the duda politician. de la duda de ti mismo, Doubt of yourself. pero no dudes del Señor, But do not doubt God. porque dice la Biblia que es imposible para Dios mentir. Because the Bible says that it is impossible No for God to dudes de la lie. palabra de Dios. Do not doubt of the Cielo word y of God. tierra pasará, pero Earth su and palabra heaven se will go mantiene. by, but His word will remain. Aleluya. Hallelujah. No dudes de la palabra de Dios. Do not doubt of the word of God. Fácil creerle a Dios porque Él nunca miente. It is easy to believe in God because He does not lie. Entonces, amados, si nosotros oramos solo el problema, nos vamos a quedar confinados en el problema. So if we only pray about the problem, we will confine ourselves in the problem. Amén. Cada palabra que nosotros confesamos es una semilla que estamos sembrando, va a dar fruto. Each word that we confess is a seed that we plant and it will give fruit. En el reino de Dios, In the kingdom of God, cada especie se reproduce según su género. each species will reproduce itself based on its species. Esto es fácil, amados. It's easy. ¿Qué quieres que se multiplique? What do you want to be ¿Qué multiplied? quieres que se reproduzca? What do you want to be reproduced? Pastor, yo, el billete, para eso vine a los Estados Unidos. Money, that's why I Si came to no the me United hubiera ido States. yo a vivir a If not, I Honduras would o have lived Guatemala. somewhere else. ¿Qué tienes que hacer entonces? What do you need to do? Sembrar. Plant a seed. Sembrar en la buena tierra. Plant the seed in No hay good mejor tierra que soil. el reino de Dios. There's no better soil than the kingdom of God. 100%, 100%. medida remecida, dará Dios sobre tu regazo. He will give over you El mejor terreno. the best terrain. El Padre es un sembrador. The Father is a sower. La Biblia siempre habla de huertos. The Bible always De talks about cosecha, de being sown. siembra. Crops.
yo quiero que te hables a ti mismo I want you to speak y to dile, yourself alma mía, and say, soul of mine, nuestro Padre our Father no quiere does not que want seamos gente that we are people con falta de recursos. who lack resources. Dios quiere que sea próspero. God wants you to be prosperous. Tenemos que dar. We need to give. We have to give. Tenemos que dar. We have to give. Tenemos que dar. Y te lo digo con todo el amor del Cristo. And I say it with all the love of Christ. Dios no necesita tu dinero. God does not need your Tú money. necesitas los recursos del cielo. You need the resources of heaven. Pero ¿qué lo abre? But who opens it? El dar. Giving. Cuando yo era niño, When I was a child, long time ago, hace mucho tiempo, crecí en un pueblo donde no había electricidad. I grew up in a country where I grew up in a town where there was no La electricity. luz llegó como cuando yo tenía 10 años yo. And electricity arrived when I was about Y 10 de years old. 6 a 10 de la noche encendían la luz. And from 6 to 10 p.m. they would turn on the lights. A las 9:45 apagaban y prendían la luz. At 9:45 they would turn off the lights and turn it Donde back on. quiera que tú estabas tenías que correr a tu campo. Wherever you were at, you had to go back home Porque se iba la luz. because the light would go away. Y teníamos un pozo y si queríamos que el agua subiera a los tambos y bajara y bañáramos con shower y teníamos toilet, tendríamos que ponerle agua a la bomba, lo que se llama cebar, no sé si ustedes entienden. And we had a well that if we needed water to do our necessities and to shower, we needed to use it and we needed to pump it. Necesitaba echarle agua a la bomba de agua para que haga succión. You needed to put some water in the pump so that there would be suction. A veces solo teníamos una cubeta. And sometimes we had a bucket. O tengo la opción And I have the de option acabarme esta cubeta en mí to finish this bucket o la on myself, pongo or I'll put it para causar que la bomba haga succión. to cause the pump to do a Y suction, todo lo que está en el pozo suba a los tanques. and everything in the well would come back up to A us. veces eso nos pasa a nosotros. And that sometimes happens to us. Hay un pozo, There's a well, hay unas riquezas there's que riches se abren that open up con un poquito de una ofrenda, with a little con tu bit, diezmo, with a small offering, with your para que la tithe, bendición siga fluyendo y so no that the pare. blessing continues to go over you and it doesn't stop. No te comas esa pequeña semilla. Don't eat that small seed. Y la prédica no se trata de esto. And the preaching is not about this. Pero Dios abrió una avenida ahí de todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. But God opened up a way there because everything man sows, they will reap. Si estás flaquito en una área, If you're flaking in an area, ahí es donde tú tienes que concentrarte. that's where you need to concentrate. ¿Has visto tú alguien que haga pesas y que está fuerte de este brazo y este brazo flaquito, delgadito? Have you ever seen a bodybuilder with one big arm and one arm that's Es not? ridículo, ¿no? No, Se ve feo. it looks weird. Hay cristianos caminando afuera There's Christians walking con una outside pierna gorda, with a big con leg, un brazo grande, with a big arm, con una espalda grande, with a big back. pero otras partes de su cuerpo chiquiticas, raquíticas y se ven feos. But other parts of their bodies are tiny and it looks bad. ¿Por qué? Why? Porque en unas áreas sí tenemos fe y creemos, Because in some areas we do have faith and we believe. pero en otras áreas no le creemos al Señor. But in other areas we don't believe. in Como the que Lord. si Dios es fiel en esta área, pero no es fiel en la otra It's área. as if God would be faithful in this area but not this one. Su palabra corta todo alrededor. His word Creer is en todas everywhere. las áreas. Believe in every area. En las finanzas, In finances, en las in relaciones, relationships, en la salud, in health, en legados. in legacies. Creer al Señor en todas las áreas. Believe in every area. Todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. Everything you ask for in prayer, you will receive. ¿Entiendes? Do you understand? Vamos a dejarla ahí la prédica. We're going to leave it here Porque necesito que lo poco que Dios nos ha dado, lo mucho que Dios nos ha dado, because I need the little bit that God gave us. se asiente. We'll just rest on it.